तू यांक पाखे टाटिया गिना किसी ना जे पतर रखी से मैंने खाऊं बहुत कष्ट चलुँच एमाने यही टाइप यांक घर देखु देखले मत विश्वास करेंगे से कौ टाइप रमती रोच देखु ये घरे। हेलो फ्रेंड्स, आज आम एमती गोटे गाँव को आसू ना पाखे अच्छी सुख ना किसी विलासपूर्ण जीवन यापन से बहुत कष्ट दुख बंचुंट खटिले खाऊं। चलतु देखा से मैंने केमती कौन चलुँच केमती रोच लाइफ स्टाइल चलतु देखा केमती से कौन खाऊं कौन कर शाग भात खाऊच आ किसी नहीं भात 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 आउ शाग आलू अच्छा अच्छा आ किसी नहीं घरे अच्छा एठी भी देखंतु ये भी से भात शाग आलू एथिरे ही से बहुत कष्ट चलुँच दुख कष्ट खाई पी रोच। अच्छा कहीं तुमको साहाଯ୍य कहीं किसी करना थी अच्छा छुआ पिला पाठ पढ़ुं ना नहीं कौटी ये पाखे अच्छा अच्छा पढ़ाऊ छुआ को सरकार दौर ना तुम्हें पैसा पत्र दौच सरकार अच्छा तुम्हें भी काम कर गुड़ा काठ पत्र बिक बुक जहाँ चलुच तुम्हें भी कुली मजूरी सब कर सब चलुच तू यांक पाखे टाटिया गिना किसी ना जे पतर रखी से खाऊं बहुत कष्ट चलुँच एमाने घर भीतर गुड़ा देखु खट फट तो देखा यहाँ स्वप्न देखो इलेक्ट्रिक किसी ना ये सब टांगी तार रे कपड़ा फपड़ा सब यही टाइप बंचुं बहुत कष्ट बंचुंट एमाने अच्छा बहुत कष्ट बंचुच नहीं सरकार तुम कथा किसी शुणु ना अच्छा पाठ पढ़ पढ़ कहते छुआ मैंने दशम पढ़ी रही छुटिया मुटिया काम भी किसी देते नहीं सरकार बोलते भी नहीं। अच्छा आई गाँव अलग लोक गुड़ा सब कड़े गले खटिया सब आमर पुआ माने बाहर को जाइछन्ती खटे कुली मजूरी काम करता तुम्हें भी सब कुली मजूरी काम करो अच्छा 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 तुम्हारी भाया राति रे कोन खाओ एगुडा सब पानी भात साग अच्छा डाली के आनथले हां डाली फली आना डाली के अच्छा डाली फाली नहीं डाली बजार ओरछन डाली आडमु नाना कोठ आडमु प्याज किलो तो रेट आलू किलो तो रेट साग टिके गेडू साग टिके आनी भाजी खाऊ कोई नहीं ये जे हाथी भांगी देला सब घर टिके घर रे घर बनै के अछि तापर से हाथी भांगला दे किछि बुझले नहीं से माने हाथी फाती भी एठी आसंती घर दार बड़ा बड़ा घर थिला सेटा सब भांगी के चुना अच्छा भालू फालू आसंती ना नहीं भालू भी आसंती अच्छा तुम भालू फालू भी देखिछो भालू घर होई देखिले अच्छा अच्छा घरे भी ढुकी जाउछंती भालू हाथी भांगला रे हैदराबाद से घर देथिला रे आधा टिकट देथिला सेतकिरु बंद कर देला आउ देला भी नहीं सागो सागो काम पे जाइते कुआडे देथिलो काम को देथिलो काम को जाई की आके खाऊ भात साग आउ किछि नहीं समस्त काम जाउछ एठी अच्छा काम कले केतना पाउछो ए देखंतु एठी जण के कोन खाउछन चल पचारे कोन खाउछन कोन हेछि तुमर किछ खाउछो साग भात पखाओ आ किछि नहीं आ घरे लाइन फैन नहीं नहीं आउ आउ कोन अछि एटा मिक्सचर ना कोन नहीं आलू भजा साग पात अच्छा एते लेट रे खाउछो काम दे समस्त काम करछो अच्छा केतना मजूरी फजूरी पाओ काम कले 250 अच्छा
ମାନେ ତୁମେ କାମ କଲେ ହିଁ ଖାଅ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ସୁବିଧା ସରକାର ତରଫରୁ ନାହିଁ ତୁମ ଘର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସକାଳେ ରାତି ରାତି ବି ସେଇ ଭାତ ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ କାମ କଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହିଁ ତୁମେ ଯାହା ଇନକମ୍ କଲେ ହିଁ ଯାହା କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଭାତ ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଛି ଯାହା ଖଟିଲେ ଖାଇଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଏଠି ଖଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ତୁମେ ଖାଇସାରିଲଣି ନାଇଁ ବସ ରୋଷେଇ ଖାଇନ ଖାଇବ ଏଇନା ତୁମ ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ ଭୁଜିଡ଼ି କେତେ ଘର ଏଇଠି ଅଛି ଜମା এই ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ 8-10ଟି ଘର ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ପୁରା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଗାଁଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ଗାଁଟା ଏଇ ପାଖରୁ ରାସ୍ତାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏତିକି ଘର ଜମା ଅଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ତାର ରାସ୍ତାଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେପଟକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନାହିଁ এইଭଳିଆ ଘର ଅଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯିବା ସେଇପଟେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା এইଭଳିଆ ଘର ସବୁ ସବୁ ମାଟି ଝାଟି ଘରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଛୋଟ ଗାଁଟି ବିଶେଷ କିଛି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖଟିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୟାଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି 8-10ଟି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସେ ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଟାଙ୍ଗିଲେ ଏଇଠି ଶୋଇଲେ ଏଇଠି ସବୁ କଲେ ସେମାନେ ଏମାନେ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କବାଟ ଖଣ୍ଡେ ବି ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବାଟ ଏଇଟା ଅଧା ମେଲା ଅଛି ଆଉ ଅଧା ଢଙ୍କା ହେଇଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର କବାଟ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବି ବି ପାରିବେନି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ ଖଟିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଖଟିଲେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଟସ୍ ବି ଖଟିଲେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଛି କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ପୋଷୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତେବେ ଏମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ।